आपण को राशि पाई शुभ बार शुभ संख्या शुभ रंग ये सब संपर्क मु आज भिडियो तथ्य रखा जाऊँगी। मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत ये द्वादश राशि मानकर शुभ बार शुभ रंग शुभ संख्या कौन यही संपर्क मु विस्तृत तथ्य रखी मूलरू शेष जाए मोर वीडियो को आप देखु आ जानतु आपण को राशि पाई शुभ बार कौन क्यों बार आपण कौन सी महत्वपूर्ण बा गुरुत्वपूर्ण कार्य कले कार्य आपन को सफलता मिल आपण शुभ बार कौन आप जानतु क्यों प्रकार रंगर व्यवहार कले रंग आपण लाभकारी हम उपकारी हो पार ए संपर्क आपण ये वीडियो जानतु। आउ हाँ जदि कौन सी संख्यार उपयोग करुँच आपण गाड़ी टे कर गाड़ी नंबर प्लेट रे यही प्रकार नंबर जदि रहे आपण राशि अनुसार ताहले मध्य ये संख्याटी आपण शुभ संख्या हो पारे। ये शुभ संख्या अनुसार आपण तारीख चयन करिकी मध्य कौन सी शुभ कार्य करें। ताला आसतु आ डेरी करबानी जानिबा मेष राशि ठारू मीन राशि व्यक्ति मानकर शुभ बार शुभ रंग शुभ संख्या। दर्शक बंधु ज्योतिष वास्तु एवं धर्म विषयक मोर ऐतिहासिक चैनल को जदि आप नुआ कर विजिट करछंती मोर वीडियो आपण मन उपादेयपूर्ण हो पारुथिले निश्चित भाव नुआ कर विजिट करथिले आपण सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे और मोर वीडियो को बड़ परिमाण में शेयर मध्य करेंगे। ताला आसंतु जानिबा मेष राशि आपण शुभ बार होची मंगलवार आपण राश्याधिपति ग्रह होचंती मंगल आपण मंगलवार होची शुभ बार गुरुवार होची आपण शुभ बार आपणकर शुभ रंग होची लाल रंग नारंगी रंग धला रंग आपण शुभ संख्या होची 1 8 9 एगुड़िक होची आपण शुभ संख्या बा शुभ तारीख मध्य यह को आपण धरि पारंती। परवर्ती राशि वृष राशि वृष राशि राश्याधिपति ग्रह होचंती शुक्र तेणु शुक्रवार टी होची आपण अत्यंत शुभ बार। एतत् व्यतीत बुधवार मध्य आपण भल शुभ बार। आपण रंग होची शुभ रंग होची सबुज रंग नील रंग एवं धला रंग। आपण शुभ संख्या होची 5 6 एवं 8। मिथुन राशि पाई शुभ बार होची रविवार बुधवार एवं शुक्रवार। तेबे बुध ग्रह होचंती मिथुन राशि राश्याधिपति ग्रह। रविवार बुधवार शुक्रवार आपण शुभ बार। आपण शुभ रंग होची सबुज रंग धला रंग एवं आपणकर शुभ संख्या होची 3 और 5। कर्कट राशि पाई शुभ बार होची रविवार एवं सोमवार। आपण शुभ रंग होची लाल रंग शुभ रंग होची धला रंग। कर्कट राशि राश्याधिपति ग्रह होचंती चंद्र तेणु धला रंग आपण अत्यंत शुभ रंग। सिंह राशि कर्कट राशि शुभ संख्या होची 2 7 9। परवर्ती राशि की होची सिंह राशि शुभ बार होची रविवार कारण राश्याधिपति ग्रह होचंती रवि। गुरुवार मध्य आपण शुभ बार। आपण शुभ रंग होची लाल नारंगी एवं धला। आपण शुभ संख्या होची 1 4 5 6। कन्या राशि राश्याधिपति ग्रह होचंती बुध ग्रह
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ବୁଧବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାଲି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନାଲି ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 2, 3, 5 ଓ 6। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ଯେ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବାର, ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବାର। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ଏବଂ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ। ତୁଳା ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, 2, 4 ଓ 7। ବିଛା ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, କାରଣ ବିଛା ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାର, ରବିବାର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର। ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ। ବିଛା ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, 3, 4 ଓ 9। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରବିବାର, ସୋମବାର ଓ ଗୁରୁବାର ହେଉଛି ଶୁଭ ବାର। ଧନୁରାଶିର ରବି, ସୋମ, ଗୁରୁ এই 3ଟି ବାର ହେଉଛି ଶୁଭ ବାର। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ଏବଂ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି 3, 5, 6 ଏବଂ 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ଶନିବାର ହେଉଛି ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ବାର। ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ବାର। କଳା ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ମକର ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ମକର ରାଶି ପାଇଁ 6, 8 ଏବଂ 9। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଶନିବାର ଶୁଭ ବାର, ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବାର। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଘନ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2, 3, 7 ଓ 9। ପରିଶେଷରେ ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ରବିବାର, ସୋମବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର। ମୀନ ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବୃହସ୍ପତି ବା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ହେଉଛି ଶୁଭ ବାର, ସୋମବାର, ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବାର। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଧଳା ଏବଂ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, 3, 4 ଓ 9। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବାର, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ। ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ପୁଣି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।